یہ چیز سب سے خطرناک چیز ہے اور اس میں اتنے سارے کیمیکلز ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، اور یہ چیز ہمارے بچے من لگا کر کھاتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، اور یہ چیز ہر دکان سے ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بات کروں گا ایسے زہر کے بارے میں جو ہم بھی کھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں۔ یہ زہر عام دکانوں میں بھی ملتا ہے اور ہمارے گھر میں بھی پڑا ہوا ہے۔ یہ بڑوں کے لیے خطرناک ہی ہے، لیکن یہ ہمارے بچوں پر بھی گہرا اثر کرتا ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ زہریلی چیزیں کیا ہیں۔ تو شروعات کرتے ہیں نمبر 3 سے۔ یہ چیز دکھائی ایسے جاتی ہے کہ بڑی صحت مند چیز ہے، اصل میں یہ ہمارے صحت کی بڑی دشمن ہے، اور ہمارے جسم میں بہت ساری بیماریاں جو پلتی ہیں وہ اس کی وجہ سے ہی پڑتی ہیں، اور جو ہم بار بار بیمار ہوتے ہیں نا، وہ بھی اسی وجہ سے ہی ہوتے ہیں۔ تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے ڈبے والا جوس۔ اس میں پانی، شوگرز اور کیمیکلز ہوتے ہیں۔ شوگر اور کیمیکل مل کر ہمارے امیون سسٹم کو تباہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ پر بھی گہرا اثر کرتے ہیں۔ یہ چیزیں زیادہ بچے کنزیوم کرتے ہیں اور وہ چھوٹی سی عمر میں ہی زیادہ بیمار ہونے لگتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ اس میں پانی ہے، تھوڑا بہت مینگو پلپ ہے، اور اس میں کیا ہے؟ پریزرویٹوز ڈالے گئے ہیں، جیسے کہ سوڈیم بینزویٹ، اورنج جوس، شوگر۔ اب شوگر کیا ہے؟ یہ ریفائنڈ شوگر ہے، وائٹ شوگر ہے، جو ہمارے دماغ اور جسم کے لیے خطرناک ہے۔ اس کے علاوہ ایسیڈیٹی ریگولیٹر، یہ بھی ایک کیمیکل ہے۔ سٹرک ایسڈ، یہ بھی ایک کیمیکل ہے۔ اسٹیبلائزر، اب یہ بھی ایک کیمیکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیچرل سویٹنر اسٹیویا، اسٹیویا بھی ایک کیمیکل ہی ہے، لیکن اس کو کیسے کہہ کر بیچتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے، حالانکہ اسٹیویا بھی ایک کیمیکل ہی ہے۔ اب اینٹی آکسیڈنٹ، یہ بھی کیمیکل۔ اسکوربک ایسڈ، یہ بھی کیمیکل۔ بیٹا کیروٹین، اب یہ بھی کیمیکل ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل اینڈ مینگو فلیورز، اب آرٹیفیشل فلیورز ہیں، ریئل فلیورز نہیں ہیں، یہ وہی فلیورز ہیں جو لیب میں تیار کیے گئے ہیں۔ تو یہ وہ زہریلی چیزیں ہیں جو ڈبے والے جوس میں ہیں۔ اب آتے ہیں نمبر 2 پر۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک کولڈ ڈرنکس۔ اس کے فزی ٹیسٹ سے دھوکہ نہ کھائیں، یہ بھی شوگرز اور کیمیکلز کو آپس میں ملا کر بنایا جاتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ تو اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ کاربونیٹڈ واٹر، اب یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے معدے کو تباہ کر دیتا ہے، اور اس میں بھی شوگر ہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پرمیٹڈ فوڈ کلر، اب فوڈ کلر بھی کیمیکلز ہی ہوتے ہیں جو کھانے کو رنگ دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسیڈیٹی ریگولیٹر، ٹھیک ہے، یہ بھی کیمیکل۔ کیفین، اب یہ کوئی نیچرل کیفین نہیں ہے جو کوکوا پلانٹ یعنی کافی وغیرہ سے ملتی ہے، یہ بھی وہی کیفین ہے جو لیب میں تیار کی جاتی ہے۔ اب ایملسیفائر، اب یہ بھی ایک کیمیکل ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ نیچرل فلیور اینڈ اسٹیبلائزر، اب جو اسٹیبلائزر ہے وہ بھی ایک بڑا خطرناک کیمیکل ہے۔ تو یہ چیز ہم دے رہے ہیں بچے کو، اس میں صرف اور صرف زہر ہی بھرا ہوا ہے اور کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں نمبر پر۔ یہ چیز سب سے خطرناک چیز ہے، اور اس میں اتنے سارے کیمیکلز ہیں کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، اور یہ چیز ہمارے بچے من لگا کر کھاتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، اور یہ چیز ہر دکان سے ملتی ہے۔ تو یہ چیز کیا ہے؟ پیکیج شوگر پروڈکٹس۔ بچے اس کو بڑے من سے کھاتے ہیں، لیکن ان کو نہیں معلوم کہ اس میں کتنا بڑا زہر بھرا ہوا ہے، اور اس چیز میں زیادہ تر جو کیمیکلز ہیں وہ امریکہ اور یورپین کنٹریز میں بینڈ ہیں، لیکن ہمارے یہاں وہ چل رہے ہیں، اور وہ بچے من لگا کر کھا رہے ہیں۔ ان کو ذرا بر بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کی صحت کی تباہی کی بڑی وجہ یہی ہے، اور ہمارے پیرنٹس جو والدین ہیں ان کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس میں کیا خطرناک چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کن کن اور کتنے کتنے کیمیکل سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں؟ ویٹ فلاور یعنی گندم کا آٹا، ٹھیک ہے۔ شوگر، ٹھیک ہے، یہ بھی وہی ریفائنڈ شوگر زہر۔ ایگز، ٹھیک ہے، اب انہوں نے انڈے بھی ڈالے ہیں، ٹھیک ہے۔ سن فلاور آئل، ابھی یہ وہی انڈسٹریل سیڈ آئل ہے، یہ بھی صحت کے لیے خطرناک چیز ہے۔ وے پاؤڈر ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ ہائی فرکٹوز سیرپ، یہ کیمیکل سیرپ ہے۔ گلوکوز سیرپ، یہ بھی ایک کیمیکل سیرپ ہو گئی۔ ہیومیکٹنٹس، یہ بھی کیمیکل۔ گلائسرینو سوربیٹول، یہ بھی کیمیکل۔ پروپیلائن گلائکول، یہ بھی کیمیکل۔ کوٹنگ، جو کوٹنگ کی ہوئی ہے، کوکوا بٹر سبسٹیٹیوٹ ہے، مطلب اوریجنل کوکوا بٹر نہیں ہے، اس کا سبسٹیٹیوٹ کیمیکل ہے، ٹھیک ہے۔ اب پھر سے شوگر، دوسری بار شوگر ڈالی گئی ہے، ڈبل شوگر، ٹھیک ہے۔ اب وے پاؤڈر ملک، ٹھیک ہے۔ ایسیڈیٹی ریگولیٹر، ٹھیک ہے، یہ بھی کیمیکل۔ سٹرک ایسڈ،
केमिकल, इमल्सिफायर, बड़ा केमिकल, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, ये भी लैब में तैयार किए गए फ्लेवर्स हैं, रियल फ्लेवर्स नहीं है। ठीक है। फूड कलर, अब ये फूड कलर जो है ये भी एक केमिकल ही होता है जो कलर देता है चीजों को। क्रीम फिलिंग डाला गया है। ठीक है। अब ये भी केमिकल्स का ही बनाया गया है। उसके अलावा पाम ऑलियन, ये ऑयल है। ठीक है। ये भी सेहत के लिए सही नहीं है। हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल, अब ये भी सेहत के लिए सही नहीं है। फिर से शुगर, तीसरी बार शुगर। ठीक है। अब ग्लूकोज सिरप, अब ये ग्लूकोज सिरप भी एक केमिकल है। वे पाउडर, मिल्क। ठीक है। अब इमल्सिफायर्स, ठीक है, कितने इमल्सिफायर्स डाले गए हैं, सोय लेसिथिन और डाइग्लाइसराइड्स, अब 2 इमल्सिफायर डाले गए हैं। ठीक है। ये भी केमिकल है। साल्ट प्रिजर्वेटिव, अब ये भी प्रिजर्वेटिव भी एक केमिकल ही होता है जो चीजों को खराब होने नहीं देता। अब वो अगर हमारे अंदर जाता है, हमारे पेट में जाता है तो तबाही मचा देता है। और अब इमेजिन करें कि अगर वो बच्चों के पेट में गया तो वो क्या मसले पैदा करेगा। अब पोटेशियम सोर्बेट, ये भी केमिकल। एसिडिटी रेगुलेटर, फिर से एसिडिटी रेगुलेटर आ गया। ठीक है। ये भी केमिकल। स्टेबलाइजर, अब ये भी केमिकल। फूड कलर, अब फिर से फूड कलर आ गया। और ये फूड कलर जो है ना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, आप जाके गूगल कर लें। ठीक है। ये अमेरिका में बैंड हो चुका है। ये व्हाइट कलर का होता है और इंतहाई खतरनाक चीज है। और ये बच्चों के खाने की चीजों में पाई जाती हैं, जैसे कि ये पैकेज फूड्स है ना, इन्हीं में पाई जाती है। तो ये अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में मुकम्मल तौर पे बंद है, लेकिन हमारे यहाँ चल रहा है। अब आर्टिफिशियल फ्लेवर, ये भी केमिकल। कलर वर्मिसेली, यानी कलर लगाई हुई सिवैयाँ, अब ये भी केमिकल। ठीक है। अब गम अरेबिक, अब ये भी केमिकल। कार्नुबा वैक्स, अब ये भी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। फिर से आर्टिफिशियल फ्लेवर, ठीक है, ये भी केमिकल। एंड फूड कलर्स, ठीक है, अब इसमें भी फूड कलर्स भरे हुए हैं। ठीक है। वो भी बड़े ही इंतहाई खतरनाक केमिकल्स हैं। अब फूड कलर्स, ठीक है, अब ये भी 5-6 किस्म के कलर्स डाले गए हैं और ये भी इंतहाई खतरनाक है सेहत के लिए। अब इमल्सिफायर, अब फिर से इमल्सिफायर डाला गया है, ये भी केमिकल है। अब साल्ट, अब इन्होंने थोड़ा बहुत नमक डाला है, फिर भी ये बताने के लिए कि भाई हम कुछ अच्छी चीजें भी डालते हैं। रेजिंग एजेंट्स, अब ये भी केमिकल है। प्रिजर्वेटिव्स, जैसे कि चीजें खराब ना हो, अब ये दूसरी बार आ रहा है। ये भी शदीद केमिकल्स होते हैं जो चीजों को खराब होने नहीं देते और हमारे पेट में जाकर तबाही मचाते हैं। अब एसिडिटी रेगुलेटर, फिर चौथी बार एसिडिटी रेगुलेटर आ गया। ठीक है। ये भी शदीद केमिकल। स्टेबलाइजर, अब फिर से स्टेबलाइजर आ गया, ये भी केमिकल। आर्टिफिशियल फ्लेवर, ठीक है, अब ये चौथी या पांचवी बार डाला गया है आर्टिफिशियल फ्लेवर। ठीक है। ये भी केमिकल होता है और लैब में तैयार किया जाता है। ठीक है। अब इतने सारे केमिकल्स हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि वो कितना उनकी जिस्म पर असर करेगा, उनकी सेहत कितनी तबाह होगी। हमें जरा भर भी अंदाजा नहीं है कि ये क्या तबाही मचाते हैं। इतने सारे केमिकल्स, मतलब सारे के सारे लैब में तैयार किए गए। अब ये किस लिए होते हैं, ताकि चीज जो है वो खाने में अच्छी लगे। अब वो जिस्म के लिए खराब है, सेहत के लिए खराब है, उससे इन कंपनियों का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। ये सारी की सारी कंपनियां हमें बीमार करने पर तुली हुई हैं ताकि ये पैसा कमा सकें। अब हम ये सारी चीजें अपने लगते जिगर को दे रहे हैं जो उनको अंदर से तबाह कर रही हैं। आप बच्चों को जहरीली चीजें देने के बजाय उनको हेल्दी अल्टरनेटिव्स दें, यानी उनको खजूर दें। खजूर में जरूरी विटामिन और मिनरल होते हैं जो सेहत के लिए जरूरी होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो उन 3 जहरीली चीजों के बारे में जो हम अपने बच्चों को दे देते हैं। उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें फ्यूचर में फिटनेस और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। आपको देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।